ये कैसा लग रहा है। अलिया ने एक ड्रेस खुद से लगाए उन सबको दिखाया था। बहुत प्यारा। खंसा तो जैसे फिदा ही हुई थी। हाय अलिया, ये कितना प्यारा है ना। हमें बहुत शौक ऐसे कपड़े पहनने का, मगर हम कहीं जाते ही नहीं थे। वो उदास नहीं थी, मगर सीढ़ियाँ उतरते शाज़िल को वो उदास लगी थी। खंसा, उसकी आवाज़ पर वो एकदम अलर्ट होती उठी थी। रेडी होकर आ जाओ, बाहर जाना है। उसे बोलता वो वहीं सोफे पर बैठा था, जबकि बाहर का सुन उसकी जान हवा हुई थी। कहाँ जाना है? वो उसका खौफ अच्छे से समझ रहा था, मगर वो उसे यूँ कैद में नहीं रख सकता था। पहले रेडी होकर आओ, फिर बताऊंगा। उसके सख्त लहजे में कहने पर वो मरते न करते कि मज़दाक जल्दी से रेडी होने गई थी। कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? शीरी बेगम के पूछने पर उसने मोबाइल से निगाह हटाए उन्हें देखा था। शॉपिंग पर। मगर उसकी शॉपिंग तो सलावत ने कर ली है। ये देखो, अभी हम ये दिखाते उसे, लेकिन आप आ गए। उसके बताने पर अलिया ने कहा तो उसके माथे पर बल आए थे। वो मेरी बीवी है, उसका हर काम अब मेरे ज़िम्मे है, तो कपड़े भी वो मेरे लाए हुए पहनेगी। शाज़िल, शीरी बेगम के टोकने पर कंधे उचका गया था। तभी वो सीढ़ियाँ उतरती नजर आई थी, फुल कवर अबाया में। उसे देख शाज़िल के दिल को ठंड पहुंची थी। उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता वो दीवाना हुआ था। उसके पास आने पर जैसे उसे होश आया था। चलो, बमुश्किल उस पर से निगाह हटाए वो बाहर बढ़ा तो जल्दी से उसके पीछे आई थी। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। बड़े से मॉल के आगे गाड़ी रुकी तो खंसा ने हैरत से बाहर देखा। दिल अनजाने खौफ से लरज़ा था। मुझे नहीं जाना, वो मिनमिनाई थी। अपने आरफिन पर भरोसा है? उसके यूँ पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया था। तो फिर डर को ख़त्म करना है। अगर तुम डरी या कुछ भी हुआ तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा और मानूंगा भी नहीं। उसके यूँ बोलने पर उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं नहीं डरूंगी, प्रॉमिस। खुद बाहर निकलता वो उसकी तरफ आया और हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाला था। वो तो जैसे मबहूत हो गई थी इतना बड़ा मॉल देखकर, और शाज़िल उसने साथ लिए जैसे शहज़ादा बना हुआ था। सबकी नज़रें उन पर उठी थी, मगर वो बेनियाज सा उसका हाथ थामे अंदर पड़ा था। एक शॉप पर पहुंचकर उसने खंसा को देखा, जो सामने रखे ड्रेस को इश्तियाक से देख रही थी। भरे भरे कामदार सूट। उसने हमेशा सादा ड्रेस लिए थे। ऐसा पहली बार था कि वो ऐसा कोई ड्रेस पहनती। शाज़िल को छोड़ उसने सारे सूट अपने साथ लगा कर देखे तो फिर आकर शाज़िल से पूछती। वो उसकी हर एक अदा को दिल में बसाए बैठा था। उसका शौक देख लब आप मुस्कुराए थे। उसे ड्रेसेस दिलाकर उसने उसे सैंडल्स, मेकअप, ज्वेलरी, हर चीज़ दिलाई थी। बहुत आखिर में वो उसे ज्वेलरी शॉप लाया था, जहाँ से उसने खंसा के लिए नाक की लौंग ली थी, और वो पगली तो जैसे दीवानी हुई थी। शौक से उसने आईने में खुद को देखा। वहाँ से उसको गोल्ड की ज्वेलरी दिलाए वो फूड कोर्ट आया था। शाज़िल, ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना सुकून। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया था, और फिर वो उसे लिए सी साइड पर आया था। खाली किनारा जहाँ लोगों का हुजूम न होने के बराबर था। सूरज डूब रहा था और ये मंजर देख उसने शाज़िल का हाथ थामा था। ये कितना खूबसूरत है ना। लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। तुम्हें पता है ये डूबता सूरज हमें क्या सबक देता है? उसके पूछने पर उसने नाफी में सर हिलाया था। क्या सबक देता है? डूबना एक दिन सब नहीं, मगर अगले दिन अच्छे से तुलू होना है। ये उम्मीद है कि आने वाला दिन इसकी किरण मज़ीद उजाला फैलाएगी। उसके हाथों को अपने हाथ में थामे वो बोल रहा था, और वो बस उसके सहर में खो सी गई थी। कोई इतना प्यारा भी हो सकता है, उसने सोचा नहीं था। दिन की रोशनी को ढांपता चांद अब पूरी शान के साथ चमक रहा था। वो दोनों एक साइड पर बैठे थे। पानी आकर उनके कदम चूम रहा था। चलो घर चलते हैं। उसके बोलने पर खंसा उठी थी। वो वापसी पर जितना खुश थी उसका अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा सकता था। घर पहुंचकर वो सीधा कमरे में आई थी। सामान रख कर उसने शाज़िल का हाथ थाम कर उसे लबों से लगाया था। वो एकदम हैरान हुआ था। बहुत शुक्रिया आरफिन, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आवाज़ में बुरी नमी महसूस किए तो उसे खुद में भीज किया था। तुम्हारे लिए कुछ भी। उसके सर पर बोसा देते वो बोला तो उसने चेहरे पर शर्मीली मुस्कान हटाई थी। एक बात पूछूं, सच्ची सच्ची बताएंगे? उसने अचानक सवाल पर वो चौंका था, फिर सोच कर हाँ में सहलाया था। आपने मुझे किडनैप किया, फिर शादी की, मगर आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं। आप ऐसे भी तो शादी कर सकते थे ना, जिसे भाई कर रहे। उसके सवाल पर वो लम्हे को चुप हुआ था। वो उसे सच्चाई बताकर खौफज़दा नहीं करना चाहता था। वो इसलिए कि इस तरह शादी तो सब करते हैं, मगर हमारी बारी पर कुछ स्पेशल होना चाहिए। उसे बाहों में भरे वो एक आंख विंक करते बोला था। खंसा ने मुंह बनाया था, जिस पर वो कहकर लगा हंस पड़ा। सच्ची बोल रहा हूँ। तीजा ने थोड़ा डांटा। और सब ठीक? कोई ठीक नहीं। सब क्या सोचते होंगे आपके बारे में? उसके चेहरे से हाथ जोड़े वो बोली थी।
مجھے نہیں فرق پڑتا لوگ کیا سوچتے ہیں، مجھے یہ فرق یہ پڑتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اسے بستر پر گرایا، وہ خود برابر میں لیٹا تھا۔ میں تو بہت اچھا سوچتی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتے۔ اس کے گال پر پیار کرتی وہ اس کے حصار میں چھپی تو اس نے فوراً اس کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ میرا وعدہ ہے ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اسے گھیرے میں لیے وہ دنیا کا خاموش کر گیا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ آج گھر میں شادی کا پہلا فنکشن تھا۔ سلاوت نے شاذل کو کہا تھا کہ وہ خنسا کو یہاں چھوڑ جائے، مگر اس کی حفاظت کی خاطر شاذل نے سارے فنکشنز کمبائنڈ رکھوائے تھے۔ وہ سب سمجھتے تھے اس وقت سب سے زیادہ اہم اس کی حفاظت تھی۔ اس کے یوں نکلنا، نظروں میں آنا غلط ہو سکتا تھا، اور جتنا وہ اس کے قریب آ گئی تھی وہ خود سے اسے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سارے انتظامات پر نظر ڈالے وہ کمرے میں آیا تو جسے ٹھٹک کر رکا تھا۔ پیلے رنگ کی کامدار فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کو سائڈ چٹیا میں قید کیے، پھولوں کے زیور سے آراستہ وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ یہ شاید پہلی بار تھا جو وہ اسے اتنا سجے سنورے دیکھ رہا تھا کہ آنکھیں تھیں کہ ہٹنے سے انکاری تھیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے الجھتی اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ شرارت سے سوال ہوا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، میں نہیں جاؤں گی ورنہ باہر، وہ نروٹھے انداز میں بولتی اس کے دل کے تاروں کو اچھا خاصا ہلا چکی تھی۔ تبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے خنسا کو اپنے قریب کیا تھا، بے تحاشا قریب، اور اس کی قربت پر وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیوں ہو اتنی پیاری کہ میرے دل کو قرار نہیں آتا تمہارے بغیر؟ اس کی سرگوشیاں خنسا کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا ہی تھا کہ دروازے پر ہوئی دستک پر مدمزہ ہوتا پیچھے ہوا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ شیلا انہیں نیچے آنے کا بول کر جا چکی تھی۔ اس نے شاذل کو کپڑے تھمائے اور نیچے بڑھی تھی۔ گھر میں ہی فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بہت قریبی مہمان ہی تھے جو اس وقت موجود تھے۔ سبھی اس نازک سی پری کو دیکھ کر حیران تھے۔ تبھی وہ سکسا تیار ہوئے نیچے آیا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پہنے وہ اس خنسا کو اس دنیا میں سب سے پیارا لگا تھا۔ تبھی جلدی سے آیت کرسی پڑھ کر اس پر دم کیا تھا اور اسے دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ بیوی، تمہارا ہی ہوں، یوں اپنا اور اسیر نہ کرو، بندہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے بولنے پر وہ جھیپی باہر کو بڑھی تھی کیونکہ سلاوت لوگ آ گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ دی جان نے اسے خوش دیکھ اس کا صدقہ دیا تھا۔ جاؤ بچے، علیہ کو لے کر آؤ۔ شیری بیگم کے بولنے پر وہ سر ہلاتی اندر بڑھی تھی۔ سلاوت نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کتنی تبدیل ہو گئی تھی وہ بنا گھبرائے وہ خوش گھوم رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دم ساری لائٹس آف ہوئی تھیں اور اسپاٹ لائٹ میں وہ نظر آئی تھی، پیلی فراک پر ہرا دوپٹے کا گھونگھٹ لیے۔ سلاوت نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ دل میں سوائے خاموشی کے کچھ نہیں تھا۔ وہ خود سے ناراض ہوا تھا۔ علیہ کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا تھا۔ رسمیں شروع ہوئی تھیں۔ سب نے ایک ایک کر کے رسم ادا کی تھی۔ علیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر مقابلے اس کی کیفیت سے انجان تھا۔ شاید اس نے محبت سے منہ موڑ لیا تھا۔ خنسا کو خوش دیکھ بس وہ خوش تھا۔ اسے لگا شاید یہ شادی بے مقصد ہے، مگر اب کچھ بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور ابھی وہ اس مصلحت سے انجان تھا۔ پہلی محبت کو بھولنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی بہن کی خاطر اسے چھوڑ آیا تھا، مگر اس نے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آج بھی اس کے خوابوں میں، اس کے دل میں زندہ تھی۔ اپنے دل کو مار کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے وجود پر ڈال تو اسے خود سے شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اسے وہ مقام نہیں دے سکے گا جس کی وہ مستحق ہے، مگر وہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، یہ تو طے تھا۔ سامنے اب مہمان لڑکیاں گانے گا رہی تھیں اور ان کے بیچ بیٹھی اس کی بہن خنسا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا تھا، اور وہ جو اس محفل کا مرکز تھی، علیہ سلطان، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے اپنی محبت تو پا لی تھی، مگر اس کے دل میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ شخص تو اس کی طرف دیکھنا بھی شاید پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک آنسو اس کے گال پر آیا تھا۔ وہ جو زندگی سے بھرپور تھی، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پر اس کا دل اداس تھا، رو رہا تھا، مگر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور وہی اس کے لیے آسانی کریں گے، اسے یقین تھا۔ دیکھو ذرا، لگ گئی نا دونوں کو نظر؟ بولا بھی تھا اپنا حصار باندھ لینا۔ فنکشن کے اختتام تک وہ سبھی تھک گئے تھے، مگر علیہ کے سر میں درد اور بیچاری خنسا کا پاؤں مڑ گیا تھا، اور اب وہ شیری بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھی، جنہوں نے ان کی نظر اتاری اور صدقہ اتار کر شیرا کو دیا تھا۔ ادھر دکھاؤ پاؤں۔ کمرے میں آتے شاذل نے ٹیوب ٹیبل پر رکھ اس کا پاؤں تھاما تو وہ ایک دم گڑبڑائی تھی۔ میں کر لوں گی نا، اس کی گریز پر جہاں سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہیں شاذل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر اس نے پھرتی سے اس کی گود میں اپنا پاؤں رکھا تھا۔ آؤچ! درد کی ایک لہر تھی جو اسے محسوس ہوئی تھی۔
آرام سے، شاذل نے اسے ٹوکا تھا۔ بہن کو بھی پوچھ لیں، اسے خنسا کے پاؤں کا مساج کرتے دیکھ علیہ نے شرارت سے کہا تھا۔ بہن سے کیا پوچھوں، بہن دوسروں کے سر میں درد کر دے۔ اس کے جواب پر خنسا ہنسی تھی، وہیں علیہ نے اسے گھورا تھا۔ زیادہ دانت نہیں نکل رہے خنسا بیبی؟ اچھا سوری، علیہ نے بولنے پر اس نے منہ بنایا تو وہ ہنس دی۔ شری بیگم نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ایک کام کرو شاذل، خنسا کو یہیں رہنے دو، یہاں سو جائے گی آرام سے۔ اب اوپر تو جا نہیں سکتی نا؟ شری بیگم کے بولنے پر وہ بے آرام ہوا تھا۔ یہ آرام کرے گی تو میں بے آرام ہو جاؤں گا، بولتے ساتھ ہی اس نے خنسا کو بازویں بھرا تھا اور اس کا دل کیا وہ شرم سے ڈوب مرے۔ اپنے پیچھے علیہ کی ہنسی کی آواز پر اس نے شاذل کو گھورا تھا، جو بے نیاز کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا تھا اور خود اس کے برابر میں لیٹ کر اسے خود میں قید کیا تھا۔